हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष शिशु अनंत की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने जाऊँचे शिशु अनंतर कलिजुग जो भविष्य मालिका रही महापुरुष क्यों अंकरे क्यों मसीह कौन कौन घटब जहाँ उल्लेख करिसेंती से विषय में आलोचना करने जाऊँचे। आगु को कौन हम फगुण मासरे धनु जातरा जोबरारे म्लेच्छ अज्ञानी धरा। फगुण मासरे धनु यात्रा हम बरगड़र प्रसिद्ध धनु यात्रा सी अधीन हम जो समय हवा कथा से समय न हो फगुण मासरे हेब आउ ई सब घटना गुड़िक यही विपरीत घटिले सेतेबेले जोबरा घाटर जो म्लेच्छ माने सबू से माने धरा पड़े म्लेच्छ अज्ञानी ये जोबरा घाट धरा पड़े बोली महापुरुष अच्युतानंद जहाँ कही शिशु अनंत मध्य से कथा कही पट्टामडाण एवं कलिजुग मालिकार। पुणी महापुरुष कहले कहले विंशंकठारो ओडिशा देशरे होइबा फसल हानि होइबा फसल हानि हे सुजने होइबा फसल हानि दिन को दिन हो इब महरग कषण भोगिबे प्राणी सोना सुजने गुणी बेला काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी विंशंकठारु ओडिशा देशरे होइब फसल हानि। विंश ठारु ही महापुरुष को जने फसल हानि आपण देखिबे देखुचंती मध्य आमी तीन चारोटी अनेक बात्यार मध्य आमी सम्मुखीन हेलेनी गोटे पर गोटे ता पछू गोटे पर गोटे आसी चली। तेणु महापुरुष कहते ये समय या द्वारा फसल हानि हेब आ फसल हानि हवा द्वारा महापुरुष कहते दिन को दिन होइब महरक कषण भोगिबे प्राणी दिन को दिन धीरे 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 महरक दुनिया आड़ को आम समस्ते चलुचे समस्ते जाऊँचे से महापुरुष सुंदर भाव कहले उत्तपात हेब उत्तर दिगर लुणा पूर्व दिगर ऊनविंश शेष विंश परकाश अनंत जुग एठारो अनंत जुग सेठारु हे सुजने अनंत जुग सेठारु अनंत जुग सेठारु हे सुजने अनंत जुग सेठारु। बोले बाबू रे ये उत्तपात हेब उत्तर दिगरु लुणा पूर्व दिगरु लवण पूर्व दिगरु एवं ऊनविंश शेष हो जाइथिबो विंश आरंभ हो जाइथिबो। यही समय महापुरुष कहते अनंत जुग एठारो
କହିଲେ ବିଂଶ ଅଙ୍କେ ମଧୁମାସେ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିନ ବାବୁ ବାବୁ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିନ ବିରଜା ମିଳିବେ ଖଣ୍ଡ ଗିରିର ଭୁବନ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଭୁବନ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇ ସମୟରେ କୋଉ ସମୟରେ ନାହିଁ ବିଂଶ ଠାରେ କଣ ହବ ନା ବିଂଶ ଅଙ୍କେ ମଧୁମାସେ କହିଲେ ଚୈତ୍ର ମାସେ ମଧୁମାସେ ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥି ପଡ଼ିଥିବ ଚୈତ୍ର ମାସର ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବିରଜା ମିଳିବେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଭୁବନ ଆଉ କଣ ହବ ନା ଦେବୀ ବିରଜା ମାନବ ରୂପରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମିଳିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କଳ୍ପଟିକାରେ ବାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳ୍ପଟିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବିଂଶରେ ଏବ ମୋ ବଚନ ଧ୍ରୁବ ମାରୋ ମାରୋ ଘାଟିଏ ମହତ ପରୀକ୍ଷା ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ସେ ଯାଇ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ହେ ଯାଇ ହେ ସୁଜନେ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ସେ ଯାଇ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ଚେତାଇ ହେ ସୁଜନେ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ଚେତାଇ ଦେବୀ ବିରଜା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଦିନ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଭୀମ ସିଂହ ନାଦ ହେବ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ ଇଏ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଳିକାର ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ମାଳିକା ଲେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁ ନଥିଲା ନା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ଅତୀତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ତେଣୁ ଏ ଏକାମ୍ର କାନନ ବା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା କି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦକୁ ମାଳିକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା କି ହଁ ପର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦକ ମାନେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିବେ ହୁଏତ ସେମାନେ ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର କାନନ ଯେ ସେଇ ଏକାମ୍ର କାନନରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦେବୀ ବିରଜା ଏକାମ୍ର କାନନ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି ସେଠି ମାନବୀ ରୂପରେ ଆସିକି ଭେଟ ହେବେ ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ବିରଜା ସାରଳା ବାଙ୍କିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମା ଭଗବତୀ ବାଣପୁର ଇଏ ସମସ୍ତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ଉପରେ ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମାଳିକାର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ମାଳିକାର ବଚନ ଅନୁସାରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନବୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ଦେହରେ ମାନବ ଦେହରେ ମାନବୀ ମଣିଷ ଦେହରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଜିକାଲି କହନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଦେହରେ ମଙ୍ଗଳା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସାରଳା ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଭଳି ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପରିବେଶ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି କୌଣସି ଦେଖିବେ ଆରତୀ ହେଉଛି ଏ ଆରତୀ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏତେ ଭାବର ବାତାବରଣ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଭାବାବେଗ ଯୋଗୁଁ କିଛି କିଛି ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଥାଏ ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏ ଶକ୍ତିକି ଜାଗ୍ରତ କରିଛେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ସହଜରେ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେତେକ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି କେତେକ ପାଖରେ ଥାଏ କେତେକ ଜ୍ଞାନୀ ଥାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେତିକି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ନି କହନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଚାଲାକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବହୁତ କାମ ଚଟକିନି କରିଦିଏ ଏ ପିଲା ଦେଖ କେତେ ସେ ଧୃତ କ'ଣ ସେମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେତିକି ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ କୂଳକୁଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଣିପୁର ଅନାହତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ରାର ଏ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ କାହାର କେତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି
ये शक्ति कहार केते मूलाधार चक्र जाग्रत होइछि ता भितर सेतिकी शक्ति आसी जाई थाए बुझिले तेणु से बड़ी भावावेग परिवेश भावमय परिवेश रे से बड़ी जड़े आध्यात्मवादी बाणे से बड़ी ईश्वर विश्वासी जो गोटे चेतना संपन्न व्यक्ति जदि थाए कि गोटे नारीटी थाए ता भितर से परिवेश रे थिला बेले हुए तो किछि स्पिरिट आसी जाई पारे आसी जाउथिबा कथा को ये अस्वीकार करा जाई न पारे आसी जाउथिबो हाँ महापुरुष से कथा कहले देवी विरजा माँ सारला ये सब मानवी देहरे मानव देहरे कहले मानवी देहरे आसीजा असंभव मध्य नुह आसीजा द्वारा महापुरुष कहते से विरजा आसी जाइए जो से खंडगिरी आसिकी मिलिबे केतबेले विंशरे विंश अंके मधुमासे विंश मसीहारे 20 मसीहारे मधुमास कहले चैत्र मासरे एवं चतुर्दशी दिन से विरजा खंडगिरी रे आसिकी कौन ना मिलिबे ये कथा कहले विंशरे बेहेब मो वचन ध्रुव मारु मारु घाटी महत परीक्षा बाबू रामचंद्र तोते मु देली चेताई तो मुझे चेतई दउछि ये महतर परीक्षा भल लोक को चिन्हबार ये हूँ समय बा भल लोक माने वर्तमान समय रे ई समय रे भल लोक मानकर ही पूजा हब भल लोक मान को ही बछा जीव जो माने आगु दुईटा अर्थ नहीं पारती भल लोक हो बा से बड़ी महान व्यक्तित्व हो भल लोक हो महान व्यक्तित्व हो या भी साधक संपन्न हो ई मानकर ही पूजा संसार हेब ई मान को अग्राधिकार दिया जीवो ई मान को सम्मानित करा जीवो संसार रे महापुरुष सीत में कथा कहिले एब अतिशय घोर व्याधि भय के कहा घर न जीवे समसान मान गृह जे होइब पड़िथिबा ठावे ठावे पड़िथिबा ठावे ठावे हे सुजने पड़िथिबा ठावे ठावे पड़िथिबा ठावे ठावे हे सुजने पड़िथिबा ठावे ठावे एब अतिशय घोर व्याधि भय के कहा घर न जीवे विंशरे 20 रे होइछि मध्य आउ समस्थान मान गृह जे होइब पड़िथिब ठावे ठावे पाश्चात्य देश मानकरे अनेक क्षयक्षति घटिब बोली महापुरुष शिशु अनंत तांकर कलिजुग मालिकारे ये कथा को उल्लेख करिसंती पुणी महापुरुष आउरी कहउचंदी या परे विंश करे 20 पर कौन आसिला 21 अंके जहाई घटिब शुण विनता नंदन पश्चिम देश रे शिशिर मासरे भूमिकंप हेब जाण भूमिकंप हेब जाण हे सुजने भूमिकंप हेब जाण भूमिकंप हेब जाण हे सुजने भूमिकंप हेब जाण 21 अंके जाई घटिब शुण विनतानंदन हे विनतानंदन हे गरुड़ 21 रे कौन घटिब बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की भगवान कहते गरुड़ रे 21 रे कौन घटिब ना पश्चिम देश रे शिशिर मासरे भूमिकंप हेब जाण ई समय कार्तिक मार्गशीर ई समय रे मार्गशीर ई समय कौन हम महापुरुष कहते शिशिर मास ये शिशिर पढ़ राति पढ़ ईशिर कार्तिक मार्गशीर राति पढ़ शिशिर एक पिला माने बही रे पढ़ी तेणु महापुरुष कहते ई मासरे कौन हम ना पश्चिम देश रे कौन हम ना भूमिकंप हेब जाण पश्चिम देश कहले कौटा पश्चिम देश कहले कौटा उत्तर गोलार्ध प्राच्य भूखंड होउछि आमर ये प्राच्य भूखंड भितर किए किए आसुचंदी ना भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान ब्रह्मदेश चीन जापान सिलोन ये सब प्राच्य भूखंड भितर आसुचंदी सही बड़ी आमे जदि देखिबा पाश्चात्य देश बा पश्चिम देश गुड़िक है कौन कौन ज्ञानी गुड़ी मंडली से पश्चिम देश गुड़िक कौन जोटी शिशिर मासरे भूमिकंप आगू जोर हे 21 रे
लेखिक रखु ये कथा जहाँकि इंग्लैंड अमेरिका यूरोपियन कंट्री जाकू जर्मान साउदी अरब इराक ईरान फ्रांस रूसिया ये सब कौन ना पाश्चात्य बा पश्चिम देश जहाँकि कहती यूरोपियन कंट्री ये सब स्थान रे महापुरुष कहते प्रबल भूमिकंप हेब नव नव तीनी कंपीब मेदिनी 12 बेनी मिसाइब से काल रे राम संहार होइब 10 ग्रामे जणे थीब 10 ग्रामे जणे थीब हे सुजने 10 ग्रामे जणे थीब 10 ग्रामे जणे थीब हे सुजने 10 ग्रामे जणे थीब नव नव तीनी कंपीब मेदिनी 12 बेनी तादरे 12 कहल बेनी कहले 2 एमती मिसई देले हे सुधी जानी ये 21 मसीहा हम 21 हम तेणु ये समय महापुरुष कहते इस कथा सहित ये भविष्यवाणी सहित एकमत ही कौन कहले कहूची संसार 21 अंकरे साधन नहिले पृथ्वी शुणा सुज्ञ जन निष्ठुर वचन शुणा शुणा मोर रीति सुना सुना मोर नीति है सुजने सुना सुना मोर नीति सुना सुना मोर नीति है सुजने सुना सुना मोर नीति संत भीम भई ई कथा सहित एकमत ही कहउचंती कहूची संसारे जहा कि जी अच्युतानंद मालिकार कहले 21 अंकर शिशिर मासरे भूमिकंप हेब पश्चिम देश आउ भीम भई कहउछन हाँ हाँ ई सत कथा देखो मालिका केते सत भीम भई होउचनी 1800 ख्रीष्टाब्दर 1819 ख्रीष्टाब्द भितर किंतु अच्युत महापुरुष 1400 1500 ख्रीष्टाब्द तांकर जन्म से एकमत हो गले भीम भई कौन कहले हाँ हाँ कहले कहूची संसारे 21 अंकरे साधन नहिले पृथ्वी 21 अंकरे एभली साधन नहेले कौन देनी आउ साधन नहिले कहूची संसारे 21 अंकरे साधन नहिले पृथ्वी शुणा सुज्ञ जनी निष्ठुर वचन हे सुज्ञ जन माने मोर निष्ठुर वचन कौन देनी एटा केते निष्ठुरटा बा निष्ठुर माने कौन तो से बड़ी शक्त निष्ठुर माने कौन से बड़ी जितिया निष्ठुर माने कौन ना से बड़ी से होची कौन निष्ठुर तार दया ये नहीं निष्ठुर ये निष्ठुर सत कथा मु कहूँ यार विकल्प किसी ना शुण सुज्ञ जाने निष्ठुर वचन शुण शुण मोर रीति मो नीति की शुणी मो प्रतिज्ञा को शुणी हे संसारवासी यदि या न हुए ताहले बसी थाई कोड़ महानदी जल छुई अच्छी सत्य करी कूल को लंघी सोरापान करीबी हरिबी ब्राह्मणी स्त्री हरिबी ब्राह्मणी स्त्री है सुजने हरिबी ब्राह्मणी स्त्री हरिबी ब्राह्मणी स्त्री है सुजने हरिबी ब्राह्मणी स्त्री बसी थाई कूल महानदी जल छुई अच्छी सत्य करी भीम भाई कहते मु बसिकी महानदी जल छुईकी सत्य करके मु कहूँ शपथ करके मु कहूँ धर्म को उल्लंघी सुरापान करी मु धर्म को उल्लंघन करदेवी धर्म कर्म किसी मानिमिनी जदि ये कथा मोर सत न हुई ये अच्युतंकर कथा जदि मिछ हो जाए ये वाक्य जदि मिछ हो जाए ताले मु धर्म को उल्लंघन करी सुरापान करी हरिबी ब्राह्मणी स्त्री इति वज्रवाणी भीम भई करदेले देखंतु ये केते सतता ले ही थिबो ए ज्ञानी गुड़ी मंडली तेणु महापुरुष से कहते कहले बाबू रे ये भड़ी घटब पश्चिम देश में शिशिर मसरे भूमिकंप हो केतबेले 9 9 3 कंपीब मेदिनी 12 बेनी मिसाइब
ଏକାଳରେ ରାମ ସଂହାର ହୋଇବ 10 ଗ୍ରାମୀ ଜଣେ ଥିବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଦେଖିବେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ହେବ, ଆଗକୁ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମେଳା ଯେ ଲାଗିବ ଯୋପରା ଘାଟ ପ୍ରମାଣ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ବସୁଧା ଫାଟିବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୋ ବଚନ सत्य सत्य मो वचन हे सुजने सत्य सत्य मो वचन सत्य सत्य मो वचन हे सुजने सत्य सत्य मो वचन। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମେଳା ଯେ ଲାଗିବ। ମେଳା ଯୋଉଠି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତିନି ନାଇଁ, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଠି ମେଳା ହୁଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଜାଗାରେ ଯେ ଯାହା ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମେଳା ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆମର ଏଠି ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଝିଅ ଝିଆଣିଆ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କର ମେଳା ଉପୁଜିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ କଥା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧି ଜାଣେ ଆତ ସମୟ ହେଇছে ନା ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? କହିଲେ ନରପା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଗୋପୀନାଥ, नरपा ग्राम रे से गोपीनाथ ତେଲି କୂଳରେ ସେ ହେବ ସମ୍ଭୂତ, तेली कूल रे से हेब संभूत ବାଳକ କାଳରୁ ସାଧିବ ଜ୍ଞାନ, तार कपाळरू साधिब ज्ञान ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ବିନେ ନ ଜାଣେ ଆନ, विष्णु नाम बिने न जाने आन। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ନରପା। ନରପା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଗୋପୀନାଥ, ତେଲି କୂଳରେ ସେ ହେବ ସମ୍ଭୂତ, ସେ ସମ୍ଭୂତ ହେବ। ଆପଣ ଯିବେ ଏ ଗାଁକୁ ନରପା ଗ୍ରାମକୁ, ଗୋପୀନାଥ ନାମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ତେଲି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ହୁଏତ ଥିବ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ। ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ, ନାଁ ଥାଇପାରେ ବା ହେଇପାରେ କି ନଥାଇପାରେ, ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆୟସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ସେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्न मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। सुधियानी आज विदाय दियंतु पुणी आसंता अध्याय भेट हवा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।